Qué bueno, regresamos en un capítulo más, ¿verdad? En este podcast de Raymond Right Now. Y en el día de hoy, para nosotros es un placer seguir en esta serie de entrevistas que estamos realizando a los que pretenden o a los que aspiran, ¿verdad?, a representarnos ante nuestra ciudad. Y en el día de hoy vamos a tener al señor Jim Hansher, ¿verdad?, que aspira a aconsejar por la ciudad de Filadelfia, y gracias a nuestro traductor David Rodríguez. Saludos, bienvenido a este podcast. Good evening. Today we're once again here on Raymond Right Now, and today we have our candidate, Jim Hansher, who's running for City Council at Large. Welcome. Thank you. Qué bueno. La comunidad hispana y la comunidad latina y todos los que nos ven quieren saber quién es él, por qué él aspira. Okay. The Latino community and the Hispanic community wants to know about Jim Hansher. Why are you running for City Council at Large? Well, Jim Hansher's born and raised right here in Philadelphia. Raised 5 sons here. Small business owner here for the last 35 years. I'm the president of one of the largest and oldest youth organizations in the city of Philadelphia. I'm extremely deeply rooted, and I think I bring a new voice to City Council, somebody that basically can bring a small business mindset and use my life experience to make City Council what it is great. Yo nací en Filadelfia. Yo también tengo un pequeño negocio aquí en Filadelfia, en el Northeast, y creo que mi experiencia con la organización de juventud y siendo un negociante, puedo traer nuevas ideas a la alcaldía. Okay. ¿Cuáles son las experiencias y los aportes que él ha hecho a la comunidad y a la ciudad de Filadelfia? What can you pinpoint what have you done for the city of Philadelphia? What were your projects? Well, I've put together and ran one of the largest youth organizations in the city of Philadelphia. I have also founded a program called the Northeast Thing Basketball Program, which was a very diversified program with cities from children from all over the city having an opportunity to play basketball at a high level from every nationality. I've brought on board and hired numerous people in different nationalities throughout as being a small business owner. And I just think I can take my voice and my experience to City Council. And I think right now City Council is going to be very new. It's going to be about 14 new members coming in. And I think it'll be something that the city hasn't seen in a lot of years. And I think something I can contribute to. Yo ha sido negociante, dueño de negociante pequeño en Filadelfia. También yo corrió una organización que yo fui el fundador de esa organización de juventud. También una organización que tenía un proyecto de baloncesto, y en esa organización de baloncesto habían gente de todas clases, hispanos, americanos, de todo lo que representa a Filadelfia. Y yo creo que esa experiencia, pues como el consejo va a ser bien nuevo, porque casi la mayoría de los miembros son nuevos allá en la alcaldía, yo puedo traer una voz y una visión nueva para el consejo de Filadelfia. ¿Qué tiempo lleva él ya en la política, participando en los partidos tradicionales políticos? How long have you been in politics? Believe it or not, I've been out of politics for many years. I ran for United States Congress in 1994. Ran a very competitive targeted race. I was a former ward leader. I was the deputy boxing commissioner from 1995 to 1999. As I
started to have children. I started to get a little further away from politics. And I just felt that this was an ideal time to get back in this game. The city is in great need of somebody like myself that's deeply rooted in the community, has a business mindset, somebody that lives this every day, somebody that's part of this every day. And I can take them life experiences and go into council with that and hit the ground running. Yo también me posturé en los años 90 para oficial, pero no gané. Después me puse a trabajar con mi negocio, con mis 5 hijos. Me alejé un poco de la política, pero también fui un ward leader en la ciudad, que eso quiere decir presidente de precinto. Y me alejé porque empecé a criar mis hijos, pero yo cuando tenía mi negocio, que todavía lo tengo allá en el Northeast, entonces mi negocio tiene gente de toda hispano, de todas razas, y me concentré en eso. Pero creo que mi experiencia haciendo organizaciones y mi experiencia del pasado puedo hacer una diferencia en el concejal. Ok. ¿Cómo está? ¿Él aspira a ser concejal por toda la ciudad completa o solamente por un distrito? He said, are you running for city council at large or for district? City council at large. Por acumulación. Acumulación, ok. Toda la ciudad. Entonces, ¿cuántos votos aproximadamente tendría él que buscar para poder ganar? He said around how many? Give us an estimate of how many votes will you need to win this race. It's a great question. We need between 68,000 and 70,000 votes to win. Basically, the base in the city of Philadelphia for the Republican Party is about 36,000 votes. We need at least another 35 to 38,000 from Democrats and independents to be able to do this and win this race. Que entre 68 o 70,000 votos necesita para ganar. El porciento de republicanos es como un 36%, pero el resto él cree que lo puede recibir de los demócratas y de los independientes. Esos votos pueden venir de ahí. Él está confiado a que los ciudadanos de Filadelfia le darán un voto, le darán su voto para que él represente dignamente a esta ciudad. Do you feel confident that you will receive those votes, that the people of Philadelphia will listen to your message and will vote for you? I think absolutely positively. I think our message is very clear. It's a common sense approach to what the city needs right now. The city is in a crisis right now. I mean, we are right now at a crossroads. We have right now the highest death rate because of fentanyl not in the United States, but in the world. And we also right now have the highest rate of murders young people killed with ghost guns. This is something that we need to address immediately. Our message has to be clear, decisive, with a plan on how to fix it right away. Él dice que sí, que Filadelfia está en una crisis, pero bien grave ahora, más con la droga del fentanilo y también el crimen ha sido bien alto, y que son entre la droga y la muerte por pistola de fantasma. Esos son issues que hay que corregir ahora mismo. Necesitamos a alguien que entre a la alcaldía y pueda enfrentar esos problemas sin miedo. ¿Cuáles son los problemas que más aquejan o que más daño le están haciendo a la ciudad y que más rápido se podrían resolver, que haya una solución de inmediato? He said, what issues that the city have do you think could use immediate change that you could work on and do something about it immediately, you and city council? I
I think quality of life issues, first and foremost, along with crime. I think we need a very aggressive crime plan, holding people accountable for their actions, not rewarding people for irresponsibility. I think this is something that I bring a great common sense approach to council with. I think that we have to tap into Harrisburg immediately for all the resources we can get out of Harrisburg, and also the federal government to come into Philadelphia and help us with these problems that we face, as far as this gun epidemic we're facing, the drug epidemic we're facing, and other things that need immediate attention to bring a better quality of life to the city of Philadelphia. Él dice que calidad de vida en Filadelfia hay que cambiar, como ahora mismo el crimen está muy alto y no se puede ir ahí con pena, que hay que atacar el crimen como es, no darle break, como yo digo en español, a los criminales. Y hay que también pedirle a Harrisburg, allá al gobernador, y también federalmente al gobierno de Washington, hay que pedirle también ayuda para que nos, porque Filadelfia no lo puede hacer todo solo, para que nos den ayuda en batallar esta crisis. Ellos llevan propuesta, él lleva una propuesta que pueda ayudar o hacerle entender a sus compañeros que en Filadelfia hay que resolver esta situación de la droga y el crimen. A los compañeros de concejal. Sí, de concejal, sí. Okay, he wants to know that do you have a plan already put together for you to go in there and show it to the city council? How are we going to resolve these problems? Well, first and foremost, let me explain the key role to an at-large council person. Unlike a district council person, I know you wanted to keep things short. So unlike a district council person, we don't deal with a lot of zoning and or activity fund grants. Our sole purpose is to be a watchdog for the city of Philadelphia, and also to basically be a cheerleader, a voice. And there's 17 council members, 7 of which are at large and 10 are with your district. Okay. My job as a council person would be to be a voice and basically a cheerleader for the city. And that would be going to Harrisburg and making sure the city of Philadelphia is not in any way neglected from the funding that needs to come into the city to handle the problems that we face here today. And that would be first and foremost my top priority, is making sure that we get every nickel out of Harrisburg and the federal government to solve some of these serious problems we have in Philadelphia today. And that's going to be the loudest voice I can be. Él dice que el trabajo de ellos, de un concejal por acumulación, es fiscalizar los concejales que son de distrito, que el trabajo de ellos se pueda hacer efectivo, y que el trabajo de un concejal por acumulación es también ir a Washington y ir a Harrisburg y para que escuchen la voz de Filadelfia. So, ellos están ahí para fiscalizar lo que está pasando, también ponerle presión a Harrisburg y a Washington también, para que el dinero pueda entrar. Okay. ¿Cuál es la cantidad de dinero que entra, si él tiene el dato, de cuál es el presupuesto que maneja Filadelfia? Si él tiene ese dato. Yo creo que no va a tener eso. No, He said, do you know do you know how much money Philadelphia gets and to operate the city? You know, there's a saying that it's called the United States of America. That means that we're a tenant. He liked that. You knew that. All we are is a tenant here in the state of Pennsylvania. And for some reason, somehow, Philadelphia got left out somewhere along the line. Areas such as Kensington Avenue, areas in the city of Philadelphia that greatly need support from Harrisburg. And they just had passed a recent budget. And part of the budget they passed, I know you wanted to keep this short, we can circle back to this, was they wanted to put vouchers and credits for different school funding. And
I made it clear today on a Zoom call that I was at with the AFL-CIO that we should not let vouchers come into the city right now at all until our schools are safe. Our schools are safe for teachers. Our schools are safe for students. And most of all, we're up to date with some of the basic necessities we need as far as electronics and things like that to make our city a better place. And this what needs to come in from Harrisburg. And it's millions of dollars that are going to take to make this happen. Él dice que Filadelfia ha sido una de las ciudades que para el budget que ha sido ignorada para pelear lo que está pasando en Kensington, en otros sitios. Pero ahora mismo en el Capitolio el gobernador y los representantes negaron unos vouchers. Quiere decir que tu hijo puede ir o tu hija puede ir a la escuela que ellos eligen de ir, que ellos quieran ir. Pero él dice que no, que ahora no es tiempo para eso, para voucher. Ahora es tiempo para arreglar y preparar que estas escuelas que están ahora estén al día. Tú sabes, porque estas escuelas se están cayendo en canto. Todas. Ajá. Y hay que concentrar en el problema de que estén al día antes de traer un programa como ese a Filadelfia. Okay. ¿Cuál es la importancia del voto hispano para él? He said, what's the importance of the Latino vote for you? Extremely important. We cannot just win this vote in Northeast Philadelphia and the River Wards. This has to come from South Philly. It has to come from the Latino community. It has to come from all parts of the city of Philadelphia. This race is probably going to be one of the most highly watched races in the United States because they're going to see if a working family party can come in and steal another seat in a big city. So when I tell you every vote will count, especially in the Latino community, who is basically sometimes people don't perceive the Latino community as a conservative community. They don't see it that way. But we're educated to that now. We do see it that way, and we want to be a part of it, and we want their vote. Él dice que el voto no puede solamente venir del norte nada más. Tiene que venir de allá arriba, tiene que venir del sur de Filadelfia y también de la comunidad hispana, porque uno no puede ignorar a ningún voto, a nadie, y la mejor forma es de mirar el latino como votante, como lo que son. Y él dice que muchos de los latinos son conservadores, no son liberales. Entonces, él se cree que la importancia del voto latino es grande y que él aprecia que voten por él y él se cree que sí van a votar por él. Okay. En su oficina, luego que él llegue ya como concejal, en su oficina habrá personas que hablen español para resolver algunos problemas a la comunidad hispana. He said, will your office have somebody that speaks Spanish? I don't know if it's too early to say that, but that to speak Spanish that will help the Latino community? I think absolutely positively with how the Spanish community has basically evolved into the city of Philadelphia, it's crucial for them to have liaisons that speak the Spanish language, especially in areas such as L&I, license and inspection, where they're going to need help, areas of municipal services where they're going to need help. For them not to have a language barrier would be imperative. With the amount of Spanish and Latinos that are going to need help with just day-to-day operations, being able to dial 311, being able to dial 911, just being able to just run their daily lives. There should be some level of proper communication. Él dice que sí, que debe haber a alguien que sea una puerta sí, y que lo va a ver en la oficina de él, que ayude a la gente con asuntos de L&I, que es lo más que chavan los dominicanos. Vamos a hablar la verdad, porque así es. También
asuntos municipales, asuntos de día al día, que sí, que esa puerta va a estar abierta en la oficina de él. Ok. ¿Cuántos concejales podría sacar o cuántas posiciones tiene el Partido Republicano en Filadelfia? De concejal. Sí. He said, how many positions the Republicans could obtain in this election in Philadelphia for city council at large? As of right now, we have one district council Republican in the city of Philadelphia, which is in the 10th Councilmatic District, which is Brian O'Neill. And now we're jockeying for position for 2 Republican council at large seats. Now, back in 19, we lost one of those seats to the working family. And with David O retiring, we basically have none that were both, but now we're in a position to get both back. So hopefully we'll have 2 council at large Republicans, and we will keep and maintain our district council 10 seat up in the northeast area of Philadelphia. Él dice, ahora mismo solamente por distrito lo que hay un republicano que queda en el Northeast y una de las sillas la cogió alguien del Working Family Party, del partido de Working Family, y David O renunció a postularse para alcalde. Ahora mismo no hay nadie. So, están luchando para obtener esas 2 posiciones que pertenecen al Partido Republicano, que sí, esas 2 posiciones de concejal, porque ellos solamente tienen 2 sillas, para poder obtenerla y volver como eran antes. Ok. Y las posibilidades de que David Ott sea el alcalde por Filadelfia, ¿cuáles son? Okay. He asking, what is the possibility of David O becoming mayor of Philadelphia? I think the way the city works today, we all know that we have a 7-1 deficit as far as Democrats to Republicans. I don't think that's any secret. But I will tell you this, that it's the first time probably in the last 20 years that we actually have a candidate that is coming out of city council with a very good record, somebody that is well-funded, and somebody that basically is working diligently, is basically not surrendered to the fact that he's fighting up an uphill battle with the registration base that it is today. So he will work, he'll work hard, and we'll hope for the best. Él dice que no vamos a engañarnos, que Filadelfia son 7 demócratas por un republicano. Pero que David O es una persona que salió del Consejo de Filadelfia, una persona con mucha experiencia, una persona que lo están ayudando con los fondos para su campaña y una persona que sabe correr una campaña. Y vamos a esperar a ver lo mejor que salga de esto. No lo vamos a rendir. Pero esa posición puede cambiar porque al final el caos en Filadelfia lo han manejado los demócratas por mucho tiempo. He said he thinks that position could change because of the chaos that's going on, and people are looking for something new. Absolutely, people are definitely. We have one. Our biggest problem as Republicans here in the city of Philadelphia is we don't vote. Our turnout in the primary was 16.5%. Horrible. One of the worst attended primaries that we've ever had. We have to get that up to about 38 to 40% to even keep these races competitive. So we have a lot of work ahead of us, and we cannot be running primaries at a 16% turnout and expecting results with that. We have to get out there. Our message has to be clear and decisive and get people excited about this. Él dice que hay un problema bien grande en Filadelfia, que los republicanos que están en Filadelfia, pero es como todo el mundo, que no votan, que ahora mismo en las primarias, cuando él se posturó,
que solamente un 16% de republicanos salieron a votar. So hay que seguir luchando para que esos números puedan crecer. Ok, perfecto. ¿Cuándo son las elecciones? When is election day? November 7th. Noviembre 7. Bueno, yo quiero agradecer que él haya decidido venir y decirle que este programa, este podcast tiene las puertas abiertas para las veces que sean necesarias que él venga a dirigirse a la comunidad. He wants to thank you very much for coming to his podcast. And the doors are open here for whenever you want. You could come on here and you could express yourself. Thank you very much, and thank you for having me. It was enjoyable and very educational. Thank you. Que muchas gracias por tenerlo y que fue también bien educativo para él venir. Gracias. Así, thank you. Thank you. Thank you. Okay. Bueno, este es el podcast de Raymond Right Now.